अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं एफए क्रिएशन। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को काइन मास्टर की ज़रूरत होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। It's hard to live. All I know, so unreal.
आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।